भवदक्षुजे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम् मंगलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैस्तपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। वेंकटरमण गोविंद स्वर्णगिरिवास गोविंद। अशेषे हे परिषद भवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यदोक्तदक्षिणामस्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां येषाम् आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अखिलेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकदानस्य अपारकारुण्य सौशील्यवात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोदयेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं विलयावदेत्नस्य स्वस्ति समस्तदेव मौलिरत्नकिरीट दिव्य प्रभापडन विराजित नूपुर पीतांबर केयूर हारकुर मगन मंडलस्य सुदर्शन पांजन्य गदापद्मांकित करशोभितस्य कनक कमल कलहार तुलसी पूगमुन्नाग मालालंकरणस्य लक्ष्मी मनोहर वक्षस्थलस्य भोगीन्द्र भोगसैनस्य परव्यूह विभव अंतर्याम अर्चावतार स्वरूपस्य अनंतयस्य अनंतस्य भक्त रक्षणार्थं दुष्ट शिक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य जगद्रक्षणार्थं श्री पद्मावती गोदा समेत श्री स्वर्णगिरिवेंकटेश्वर स्वामिनः सहस्रदीपालंकरणा सेवा समये योग्यता सिद्धिरस्तुतिं गृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु। ओम देवीं वाजमजनेन्द्रदेवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्म नोपजुष्टदयतु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिराग्रहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभं विश्वक्सेनं ददातार्क्ष्यं भारद्वाजं करुञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकान् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्या पारशद्या परश्रुतं विघ्नन्निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव दाराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरेङ्गरिगं स्मरामि। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतरुद्रवाणी धर्मधर्ममा स्मृति सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं स्तवचं नित्यं व्रजामशरणं हरं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तदेशाममङ्गलं। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेजां जगस्तेजां कुतस्तेषां पराभवः। येषां देवरस्यामो रजस्तो जनार्दनः आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री भूनीला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। श्री मदनंदगरुड़ विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः। श्री केशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः। श्री वरांकुशबरगाल यामन यतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। नमस्कारं कुर्यात्। दर्भेष्वासीनो दर्भां धारयमानः पवित्रवाणिः प्राणानायम्यां पृथिव्याः मेरोपृष्ठऋषिः सुदलञ्जन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री चिन्दः प्राणायामे विनियोगः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोः पराज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे दिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे
कृष्णा गोदावर्योः मध्यदेशे शोभनस्थले सहस्रदीपालङ्करण सेवा महोत्सव मण्डपे समस्त देवता भागवत आचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तीक मासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ वासरस्तु भानुवासरे पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेषणप्रतिष्ठायाम् अस्यां शुभातिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं निलयामरेत्नस्य श्री पद्मावती गोदावरेव श्री स्वर्णगुरुवेङ्कटेश्वर स्वामिनः सहस्रदीपालङ्करण सेवा महोत्सव कर्मणि तत्कृपया यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य पूर्वशत्रुगोत्रोद्भवस्य मानेपल्ली रामनामधेयस्य धर्मपत्न्याः विजयलक्ष्मीनामत्याः ज्येष्ठपुत्रस्य मुरलीकृष्णनामधेयस्य धर्मपत्न्याः श्रीलतानाम्याः सुनयनानामत्याः वंशीकृष्णनामधेयस्य कनिष्ठपुत्रस्य गोपीकृष्णनामधेयस्य धर्मपत्न्याः ममतानाम्याः गरोकृष्णनामधेयस्य वैभवकृष्णनामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यभयायुरारोग्य अष्टैश्वर्यदा प्राप्त्यर्थम् एवम् अस्मिन् लोके स्थितानाम् अस्मिन् भारतदेशे स्थितानाम् अस्मिन् तेलङ्गाना राष्ट्रे स्थितानाम् अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् नगरे सर्वेषां स्थितानां प्रजानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्य अभयायुरारोग्य अष्टैश्वर्यदा प्राप्त्यर्थम् धर्मार्थकाम्यमोक्षाख्य चतुर्विध बलपुरुषाख्य सिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक आदिदेविक तापत्रय निवारण पूर्वकम् मनोबलकामना सिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यादिबल सिद्ध्यर्थम् लोक कल्याणार्थम् अस्मिन् भारतदेशे संपूर्ण सनातन धर्म कार्याचरण योग्यता सिद्ध्यर्थम् लोक कल्याणार्थम् सहस्रदीपालङ्करण सेवा महोत्सवं च कर्मकारदिष्टे इति संकल्प्य